नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत PIA की निजकारी करने और यूरोप में फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ है, आज ही ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि PIA को 2 दहाइयों बाद मुनाफा हासिल होने जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुआशी मैदान में बेहतरी के लिए अब मिनरल ज़खायर से इस्तिफादा करना चाह रहा है। बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मदनी ज़खायर की जानिब राग़िब करने के लिए आज इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स फोरम का इनेकाद किया गया। इस फोरम में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, कनाडा और अज़रबैजान के वफूद के साथ साथ आलमी सरमायाकार कंपनियों के नुमाइंदे, 3 से ज़ायद गैर मुल्की मंदोबेन और 2000 अफराद शरीक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फोरम से खिताब में चीन, अमरीका और यूरोप को मदनियात में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज की मालियत खरबों डॉलर है। इन मदनी ज़खायर से मुस्तफीद होकर पाकिस्तान IMF को खैराबाद कह सकता है। Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, coming up with feasibilities and solid evidence of partnership which will result into a win-win partnership. I would like to invite, on behalf of my government and provincial governments, all potential investors, because I believe in my investor is my master. पाकिस्तान मिनरल्स फोरम स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, आलमी नुमाइश और गाला इवनिंग के 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी फोरम से खिताब में इस अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान मदनी मुईशत में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। ऐसे में मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। चीफ अवामी स्टाफ ने सरमायाकारों को एतमाद दिलाया है कि पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मुफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। चीफ अवामी स्टाफ ने ये यकीन दहानी भी करवाई है कि पाकिस्तान में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मदनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मदनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मदनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। अहम तरीन इस फोरम के पहले ही दिन पाकिस्तानी कंपनियों के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, रूस, अज़रबैजान और दीगर ममालिक की कंपनियों के साथ समझौतों पर भी दस्तखत हुए हैं। चीनी कंपनी ने जियोलॉजिकल सर्वे, रूसी कंपनी की जियो साइंटिफिक रिसर्च और जनूबी अफ्रीकी कंपनी ने डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में दिलचस्पी जाहिर की है। बैरक कंपनी के सदर मार्क बरिस्टो ने रेकॉर्डिंग ज़खायर को पाकिस्तान की तरक्की और बलूचिस्तान की खुशहाली की अलामत करार दिया है। पाकिस्तान के मदनी ज़खायर में बैरूनी ममालिक की दिलचस्पी अहम तरीन डेवलपमेंट है। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक ऐसा बिल लाया जा रहा है कि जिसके तहत पाकिस्तानी मदनियात को निकालने के लिए गैर मुल्की कंपनियों को ठेके देने के लिए एक अथॉरिटी को क़याम अमल में लाया जाएगा। 139 सफ़ात के इस बिल की मगर कुछ शिकें ऐसी भी हैं कि जिन पर कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं और उसको PTI खुद ओन नहीं कर रही। अहम बात यह है कि बहरहाल इस पे क्लैरिटी भी देनी चाहिए, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर इस अहम फोरम पे मौजूद नहीं दिखाई दिए। उन्होंने अपनी जगह अपने रिप्रेजेंटेटिव मुजम्मिल साहब को वहां भेजा। बताते चलें कि पाकिस्तानी मिनरल्स में गैर मुल्की सरमायाकारी या दिलचस्पी पर तहरीक इंसाफ खुश नहीं दिखाई दे रही। वो तवात्तर के साथ इस पर तनकीद कर रही है। ताज्जुब की बात यह है कि इसी तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत में KPK असेंबली में ये बिल लाया जा रहा है और ये बिल पास होने से पहले ही पब्लिक हो चुका है। इस बिल में यह भी कहा गया है कि एक बावर्दी मिनरल्स फोर्स बनाई जाएगी जो इस सारे अमल को देखेगी। इसी तरह बिल में ये नुक्ता भी शामिल है कि लाइसेंस देने और ठेके देने का इख्तियार लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास होगा। फिर ये अथॉरिटी ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी। बिल के सेक्शन 19 में ये इजाज़त भी दी गई है कि अथॉरिटी के मेंबर्स के लिए कोई भी मेंबर लिया जा सकता है। बिल की शिक 32(4) में ये भी बताया गया है कि कौमी मुफाद के मंसूबों के लिए सरकारी महकमों और अवामी इदारों को आर्जी इजाज़तनामे देने की इजाज़त भी है। बिल के सेक्शन 31 में ये भी कहा गया है कि अवामी मकसद के लिए कंपनियों को लाइसेंस याफ्ता किसी भी ज़मीन पर कंट्रोल की इजाज़त होगी। बिल के सेक्शन 25 में यह बताया गया है कि अथॉरिटी की क़यादत और इससे मुंसलिक अफराद को किसी भी जिम्मेदारी, गलत काम या एहतसाब से मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल होगा। अब मिनरल्स अथॉरिटी के क़याम, इस पर एक सरबरा की तैनाती का मामला, एहतसाब का मामला
اختیارات کا معاملہ بہت سے خدشات کو ہوا دے رہا ہے. یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ ان ذخائر سے منرل ذخائر سے جڑے تمام معاملات کا اختیار صوبائی حکومت یا نمائندوں کے ہاتھوں سے لیا جا رہا ہے. جس خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, اسی کے بعض رہنما اس بل کی نہ صرف حمایت کر رہے ہیں بلکہ بھرپور دفاع بھی کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات وفاق کو نہیں دیے جا رہے, صرف ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے. لیکن کلیرٹی کوئی نہیں آ رہی خیبر پختونخوا حکومت سے. اس معاملے کے اوپر بھی تحریک انصاف واضح طور پر منقسم ہے. آج ہی عمران خان کی بہن علیمہ خان, جن کو آج عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ملی, ملے بغیر آج انہوں نے بہت بڑا پالیسی بیان دیا ہے اور مائننگ کو بھی عمران خان کی رہائی سے مشروط کیا ہے. عمران خان رہا نہیں ہوتے بقول علیمہ خان, اس وقت تک اس بل کو روک دیا جائے. جو کے پی کے اندر مائنز اور منرل ایکٹ ہے, اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. جو کے پی کا جو ساری معدنیات ہیں وہ ایک زیور ہے, چاہے جو مرضی ایکٹ پہلے ہوا ہو, جو مرضی ترامیم یہ کرنا چاہ رہے ہوں, جب تک عمران خان رہا ہو کر اس کو خود اس کی تفصیل سمجھ کے پھر یہ اسمبلی میں پیش ہونا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مشورہ لیا جائے گا اور عمران خان کی رہائی تک کوئی ایکٹ اسمبلی میں نہیں, اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے. قومی معاملات کو پھر سیاسی کرنا, سیاست کی نظر کرنا, خود کلیرٹی نہ ہونا, بہرحال یہ ایک بار پھر دیکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. اس بل کو ڈرافٹ کس نے کیا, اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے, اس پہ وضاحت نہیں ہے. اسپیکر صاحب ایک اوپن ڈیبیٹ چاہتے ہیں. اسپیکر صاحب خود ابھی کرٹیسزم کی زد میں ہیں. پاکستان تحریک انصاف اب کھل کر اس بل کی مخالفت میں سامنے بھی آ چکی ہے اور یہ بل اپنی ہی حکومت میں, اپنی ہی اسمبلی کے اندر ہے. اب پاکستانی مدنی ذخائر سے جڑا یہ معاملہ کئی جہتوں سے پی ٹی آئی کے لیے خوش آئند نہیں ہے. پہلی وجہ تو ناظرین یہ ہے کہ تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں, مگر حکومت کی جانب سے امریکہ کو منرل ذخائر میں سرمایہ کاری کی دعوت نے تحریک انصاف کو مشکل میں ڈال دیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ پاکستانی ذخائر میں خصوصی دلچسپی لے رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ روز ڈیپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا. پاکستان کے مدنیات سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دلچسپی کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں کے مابین افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان اور اسلحے سے پیدا مسائل پر بھی تفصیلی گفت و شنید ہوئی ہے. پاک امریکہ دو طرفہ تعاون کا ماحول پیدا ہو رہا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں ہم. اینڈ آفٹر آج ہی امریکی سرمایہ کاروں کا وفد ایرک میئر کی سربراہی میں آج کے اہم ترین فورم میں شریک بھی ہوا ہے. اب پاکستانی منرل ذخائر میں امریکہ کی خصوصی دلچسپی کے بعد اب ٹرمپ انتظامیہ کے شہباز حکومت سے مراسم کی آفیشلی شروعات ہو چکی ہے. گو کہ ریاستوں کے اپنے اپنے مفادات میں کسی کی رہائی یا قید کوئی اہمیت نہیں رکھتی. غیر ملکی سرمایہ کاروں کی پاکستانی مدنیات میں دلچسپی, یہ انٹرسٹ معاشی میدان میں بڑا بریک تھرو ثابت ہو سکتا ہے. لیکن ریاست کے عظیم تر مفاد میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جس بل کے ذریعے منرلز اتھارٹی کو خصوصی چھوٹ یا آزادی دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور جس ابھی حال میں ہے یہ بل, اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے.